በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ስሞችን በእንግሊዘኛና በአማርኛ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። በተቻለ መጠን የእንግሊዘኛና የአማርኛ ፍቺውን እናቀርባለን። በፎቶ የተደገፈ ነው። ጠቃሚ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ኢንጆይ እንደምታደርጉትም ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ጀመረ። apple apple apricot 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 avocado 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 banana moose banana moose blackcurrant 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 blackberry እንጆሪ የጫካ blackberry እንጆሪ የጫካ የዱር እንጆሪ blueberry 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 cherry የቼሪ ፍሬ cherry የቼሪ ፍሬ coconut 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 fig በለስ fig በለስ grape ወይን ወይም የወይን ዘለላ grape ወይን grapefruit ባህር ሎሚ grapefruit ባህር ሎሚ Kiwifruit or Chinese gooseberry የኪዊፍሬ Kiwifruit or Chinese gooseberry የኪዊፍሬ lemon ሎሚ lemon ሎሚ lime ሎሚ lime lomi lychee 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 mango 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 nectarine 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 orange burtukan orange burtukan papaya 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 passionfruit poppy passionfruit poppy peach coke peach coke pear የፍሬ አይነት ነው ስሙን አላወቅንም pear pineapple ananas pineapple ananas plum 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 quince 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 raspberry enjoy የዱር raspberry enjoy
የዶር strawberry እንጆሪ strawberry watermelon ሐብሐብ watermelon ሐብሐብ mandarin mandarin guava ዘይቱን guava ዘይቱን persimmon 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 pomegranate roman pomegranate roman carambola starfruit carambola starfruit jackfruit jackfruit date temur date temur gooseberry gooseberry dragon fruit dragon fruit cactus fruit cactus fruit ቁልቋል cactus fruit ቁልቋል እንግዲህ እነዚህ ናቸው በተለይ እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ኮንፊውዝ ያደርጋሉ apricot nectarine እና peach ልዩነታቸውን በሌላ ቪዲዮ እመለስበታለሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩኝ ምናልባት እናንተን ካልተቀማችሁ ሌሎች ሰዎች ሊጠቅም ይችላልና ሼር ማድረጉን አትርሱ ኮሜንት ላይ የናንተ በጣም የምትወዱት ፍራፍሬ የትኛው ነው ኮሜንት ላይ ያስገቡልኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ